بس تمام 5 دقیقه دیگر میستم و اگر ناید من چی کار میکنی؟ رفته وی رو میابم و در ناشتا میخورم. اوه بسیار عجایب میشود. وای الکی رفت؟ کی رفت؟ همان کلی بیزه و بیدندانی دهانش بد بود. تو درباره چی میگویی؟ هیچ گپ نی. ان این چیست؟ ناشتا. ناشتا؟ این مکافاتی من. این آلوی پوسیده است. و تو معقول نیست؟ برای وی نصف دومم رو از دست دادم. اکنون فهمیدم که عقلی تو در کجا بوده است. آنقدر هم خوش ولی نیست. درباره هر دیت این خیلی گفتن نمیتوانم. کجا میروی؟ بس طاقتم توق شد. یگان کس باید ناشتا یافته بیارد. انا تو در کجایی؟ فکر کردم دیگر نمیایی. کارت آمد کرد. من نان پخته ایستادم. سلام، شما بسیاری کو؟ من کمتر دیگر نان میگیرم. تو الکی اینجا بودی ها؟ چرا این خیلی فکر میکنی؟ خوب، کدامی از آنها نامزدی تو است؟ و من ده این لقمه من است. چی؟ اول من آن را خپیدم. هیچ کس نگفته است. تو میدونی که من جای سختش رو دوست میدارم. و من ده نه از من است. سر ده. بس کنید آخر. اول نوریزه رو به من دهد. این نان رزه تو نیست، از آن من است. سر ده. گرفتن نمیتوانی. نان رزه میخوایی؟ برای چی نشسته ای؟ وی رو بیرون برار. سلام مریم. اونجا چی پس؟ نامی مرا از کجا میدانید؟ به شما چی در کار؟ نترس، من جبرائیل، مرا خدا فرستاد برایت خوشخبر کسی به من دارم. گفته میتواند که در آنجا چی شده ایستاده است. صاحب فرزند میشوی. پسرک نامش را عیسی میگذاری. او پسری خدا و پادشاه خلق خود من میشود. چی خیل شاه را تولد میکنم؟ آخر من نامزد یوسف شدم. با ایمان باش مریم، خدا به همه کار قادر است. من بنده خدا هستم. بگذار گفته تو شود. حالا هم در همون جاست. میدونی چی؟ من در زندگی هم چیزهای زیاد را دیدم، ولی این رو شما آن روشنایی رو دیدید؟ البته دیدیم. تو پرنده بیعقل هستی. وی فرشته بود. به فکر شما وی از نزد خدا آمد. به فکرم ها. تو چی؟ اسپک سیاه، از کی باز اینجا ناشتا خورده ایستاده ای؟ کی باز زبان تو دراز شده است؟ چی؟ وی بسیار خواتیر است. نمیبینی حاضر وقت شوخی نیست. با مریم هیچ چیز نمیشود. تو گفته فرشته را شنیدی. خدا وی را انتخاب کرده است. او وی را تنها نمیگذارد. من باوری دارم که یوسف جوان خوب است. او وی را حمایه میکند. درست، او وی را حمایه میکند، همان خیلی که ما تو را حمایه میکنیم. بیاید حقیقت را گوییم، هیچ کس ما را شکست دادن نمیتواند. بسیار خوب. 3 تا با نرخ 1 تا. شما برای دسترخوانی پادشاه تمامی با لذت می شوید. هیرودوس خرسند می شود. بود یک وعده بزرگ از خدا، آید نجات دهنده ما. همچون طفلک آمد او به دنیا، با معجزه و نشانه ها. آن شب در بیت لحم چند جوانان شنیدند این خبر از فرشتگان. چطور
омад ба дунё. бубахшед мо ҷой надорем. аз он тарафи роҳ пурсед, меҳмонхонаи онҳо калонтар аст. меҳмонхонаи онҳо ҳам пур шудааст. ҳамааш ба хотири номнависӣ дар байтлаҳм. чӣ кор карданамро намедонам. бо фармони қайсар ҳама ба шаҳрҳои худашон рафтанд. ҳама ҷо нотинч шуд. аз дасти румиҳо ҳамин кор меояд. майлаш раҳмат, боз мекобем. ба шумо ва ҳамсаратон муваффақият хоҳонам. бубахшед, шуморо бедор кардам. мо бояд коре карда аз ин ҷо бароем. ана фикри хуб. барои чӣ пештар ба сарам наомада бошада? чӣ ба саратон наомад? роҳи гурез ёфтан. боз ҳамон гапҳо. агар медонистам ки пӯсти маро канда бирён мекунанд, орзу мекардам ки охирин лаҳзаҳои умрамро дар ҳамин ҷо гузаронам. таомҳои ин ҷо бомазза. ту медонӣ кӣ ҳастӣ? кӣ? аҳмақ. ҷаноби олӣ, чанд нафар назди шумо омаданд. бо шумо суҳбат кардан мехоҳанд. онҳо шоҳи навро мекобанд. шоҳи нав? чӣ хел шоҳи нав? бисёр хуб, гӯе дароянд. кадом шоҳи нав? умедворам ки аз ин шоҳ зеботар бошад. ки соҳиби тахти ман шудан мехоҳад? оҳо, рафтори аҷоиб. фаҳмидам ки шоҳи навро мекобед, вале маро не. марҳамат, гӯед ки он шоҳ кист? ما هم در این باره چیزی بیشتر از شما نمیدانیم جناب عالی. ما کیها باز آسمان رو مشاهده میکنیم. چندی پیش در آسمان یک ستاره روشن پیدا شد که عاید تولد شاه نو گواهی میدهد. بسیار عجایب. بله. شما عاید تولد گفتید، یعنی شاه نو کودک است. بله، شاید هنوز تولد هم نشده است. میدانی چی؟ من چند نفر الهیات شناس دارم که در این گونه مسئله ها خیلی دانایند. های تو به الهیات شناس های من گوی که در کجا تولد شدن شاه نو را فهمیده بیایند، وگرنه آنها را تومه شیران میکنند. شوخی کردم. شما شنیدید؟ شاهینه کودک است. شمایان در حقیقت بی عقل بوده اید. من درباره مریم میگویم. در یادتون هست فرشته به وی گفت که فرزندش شاه میشود. خیر چی؟ وی به زودی تولد میکند. آن همان کودک است. بعد چی؟ جناب عالی، دانشمندان بر روایت قدیمی تکیه میکنند. احتمال شاه نو در بیت لحم تولد شود. انا شما دیدید علم اینقدر آسان بوده است. جناب عالی سپاسگزاریم. خواطر نشوید. شما باید زود به بیت لحم رفته کودک را بینید. فقط از شما یک خواهش دارم. وقتی که وی را یافتید در کجا بودن او را به من خبر دهید، زیرا من هم او را دیده قدردانی کردن میخواهم. شما این کار را برای من میکنید؟ البته جناب عالی. البته جناب عالی. وقتی که در کجا بودنش را فهمم حتما او را میکشم. شما آخرین امید ما هستید. ما همه جا را پرسیده برآمدیم. شما باید پیشک حجره رو کیلو میکردید، میفهمید؟ میدونیم، ولی ما از نوسیره آمده ایستادیم. ندونستیم که همه جایها بند میشوند. برای ما حجره کونه هم شدن میگیرد. ها، ولی ما حجره کونه نداریم. اینجا مهمانخانه زمانوی است. ما حجره های کلان داریم، خردتر هم داریم. بعضیاشون با منظره، بعضیاشون بی منظره. بعضی حجره ها با قالین، رسم ها، گل های تر و تازه، با عطر او. در بعضی حجره ها قیصر رو هم مهمانداری کردن ممکن است. ولی افسوس که همه جایها بنده. نمیبینید همسرم به نزدیکی تولد میکند.
агар мо ҷое барои истодан наёбем вай дар кӯча таваллуд мекунад. гарули ту дар он ҷо чӣ кор карда истодаӣ? Ман туро барои об фиристода будам ку? бале аноракам фиристодӣ, вале маро ин нафар ва ҳамсари ҳомиладораш аз роҳам гардонданд. ба фикрам шумо бояд ҳарчи зудтар манзиле рӯ ёбед. ҳамсаратон худи ҳозир таваллуд мекунад. мо чанд соат боз ҳуҷраеро мекобем вале ҳамаи онҳо банд ҳастанд. гуфтам ки пешакӣ масият мекарданд. вале ҳозир ин ба онҳо ёрӣ намедиҳад. дуруст гарули? онҳо аллакай омаданд. ҳама ҷо банд аст. ҳа аҷиб нест? медонед чӣ кор кунед? дар ҳавли ақиб оғил ҳаст, дар дарунаш чорво. каме бӯй мекунад, аммо ба ҳар ҳол он ҷо гармтар аст. шабро дар он ҷо гузаронед, ҳеҷ кас ба шумо халал намерасонад. оҳ ташаккури зиёд. набошад биёед. исто мо иҷоза дода наметавонем ки меҳмонони мо дар оғил хоб раванд. дар он ҷо пури поро аст. гарули онҳо ба паноҳгоҳ эҳтиёҷ доранд. оғил ҳам мешавад. акнун рафта об биёр. албатта себаки ман, офтобаки тобони ман. пору ба дӯстон халал намерасонад. кӣ медонад, шояд ҳама ба он одат кунанд. ҳамаи меҳмонхонаҳоро бӯи пору фаро мегирад ва ҳуҷраҳо пур аз пору мешаванд. бӯяш омад. аз паси ман биёед. барои шавҳарам аз шумо бахшиш металабам. ӯ зиёд дар ин ҷо кор накардааст. пештар самтарошӣ мекард, вале ҳоло талабот ба онҳо кам шудааст. акнун ҳама дар лӯлапечҳо менависанд. намешавад. мо чанд маротиба онро санҷидем. ҳа вале акнун мо зиёд ҳастем ба онро бардошта метавонем. дигар илоҷ надорем. ин масъалаи ҳаёту мамот аст. ин ҳама вақт масъалаи ҳаёту мамоти мо буд, аз они мо. охир ман чӣ гуфтам? ҳеҷ чиз. пеш аз он ки ситорашиносон марямро ёбанд, мо бояд вайро огоҳ кунем. ба фикрам ҳалли масъаларо ёфтам. чӣ? дар ин қафас бо чӯбча маҳкам карда шудааст. хайр барор онро. илтимос фақат оҳиста. майлаш ҳозир мебинам. намешавад, маҳкам мондааст. ту онро кашидӣ? не, ман ӯро бусида истодам. албатта кашида истодам, каллаваррам. ман гуфтан мехостам ки агар онро кашида нашавад онро тела деҳ. агар тавони худат кун, ман дигар намерасам. гапи гуфтагиро кун, вақтамон кам аст. майлаш тела додан дар кор бошад, тела медиҳам, вале агар нашавад айби худатон. бобӣ чӣ? оҳистатар. бубахшед. акнун биёед, аз ин ҷо мебароем. оҳиста. хуб шудааст раис. парида мебароем. ба тарафи тиреза, вале яктогӣ. аз зиёд набароред. беовоз, оҳиста як. ба ҳама барори кор. майлаш гариед, аввал ту. баъд ту, беатрис. ин вақти бисёр мегирад. барои ба байтлаҳм расидан мо баъд аз инҳо пароз мекунем. рост мегӯӣ, мепарем. шумо чӣ кор карданро медонед. дар вақти паридан чашмонатонро аз тиреза наканед ва ҳамааш хуб мешавад. умедворам мо боз вомехӯрем. чӣ винӣ? хайр, дар берун вомехӯрем. дер боз машқ накарда будам. не, бас охир. ягон кор кун.
کش کشیده ایستادم کو. این خیلی نمیکشند تو باشی قیتیق میکنی. تو باز به کوزه در آمدی. اگر تو این خیلی ترسو نمی بودی مرا از اینجا میبرآوردی. اگر تو اینقدر فربه نمی بودی در اینجا محکم نمیموندی. من فربه نیستم، فقط کمتر زیاد خوردم. اوه تومی کشیدیم. ببخش. بیایید میپریم. اوه نه، فقط بعد از شما. ба фикрам он ситора наздиктар шудааст. шӯхӣ мекунӣ? Не, рост мегӯям. Ба ин нигоҳ кун. О, чӣ қадар калон аст. ба ту як гап гӯям, беҳад калон аст. монда шудам. بیایید آهسته‌تر پرواز کنیم. نه نمیشود. این کار شوخی نیست. ما باید نوزاد را پیش از ستاره شناسان یابیم. ولی آنها کیها رفتند؟ به فکرم آنها در آنجایند. تسلیم نشو. ما به هر حال تستر و از راه کوتاه‌ترین پریده ایستاده‌ایم. حاضر به آنجا میرسیم. حاضر میرسیم. این بسیار نغز. اینقدر پرواز کردیم ولی حالا هم نرسیدیم. فقط باید به اون ستاره نگاه کنیم. باید همه کلانترین و روشنترین است. به فکرم ستاره شناس ها درباره همان گفته بودند. اگر خطا نکنم آن ما را به سوی بیت لحم راهنمایی میکند. بدی ها پشت سر شدند. دیگر ما را هیچ چیز باز نمیدارد. چیزی به دام لامپی افتاد. ای نگاه کن. به هر کس یک تا گی. کپکی بریان بچه ها. ما مثل شاه هیرودوس شام میخوریم. ها با کی فر بهترینش میرسد؟ تنگرو میپرتویم. ها دفعه گذشته تو چنان آن رو پرتوفتی که قریب گردنم رو میشکستی. دیگر هیچ چیز ما را بازداشته نمیتواند ها؟ اکنون چه خیلی از اینجا میبراییم؟ آرام شو، علاجش رو میابیم. شما شنیدید؟ آنها یک تای ما را فربه گفتند. کی را گفته باشند ها؟ خوب پرهایشان رو کنید. صبر کن. این چی باشد ها؟ با فکرم ستاره. این ستاره نیست. آن پر دارد. باورم نمی آید. باز همون. نترسید. من آمدم تا به شما خوشخبری را رسانم که همه مردمی جهان را به شادی می آورد. در بیت لحم پسری خدا تولد شد. روید و به او نگاه کنید. شما او را در آغیل می یابید که لوله پیچ شده در آخور خوابیده است. کودک در آخور چی کار میکند؟ این کودک تحفه برای همه است. با واسطه او همه آدمان از تاریکی نجات می یابند و همیشه با خدا می مانند. نه صبر کنید. شاه هیرودوس این کودک رو کشتن میخواهد. مریم را آگاه کنید. اکنون ما با اونجا هیچگاه رفتن نمیتوانیم. چی کنیم؟ اگر وی رو نجات ندهیم او چخیل جهان رو نجات میدهد. هی برای چی ایستاده؟ بیایید میرویم. ما دستی خالی رفته نمیتوانیم. یافتم. ما با او بدانه ها رو هدیه میکنیم. هدیه شاهانه. بسیار فکری خوب. تو آنقدر هم کلاورم نبوده ای؟ باورم نمی آید. آنها ما را به طرف او میبرند. гарули нигоҳ кун. оё ӯ комил нест? ها ولی بدون که من برای فرزندانمون شب‌های زیاد را با بخوابی روز کردم. ما دوگانیک داریم. вале ман боз ҳам мехоҳам. دیگر در این باره گپ نزن. با فکرم همین جاست. نگاه کن. ستاره راست در بالای سر ماست. فرشته هم گفته بود که کودک در آغیل است. агар шумо кӯдакро ёфтан хоҳед ӯ дар ин ҷост. кӯдаки зебо. шумо боз касеро интизор ҳастед? من به شما چی گفتم؟ انا مریم. ما آمدیم. اکنون چی؟ نمیدونم. و وی چه خیل گفتنم رو نمیدونم. اوه
кӯдаки хушрӯяк. Ҳа, рост. ба биничаш нигоҳ кун. ҳа ба минқори ту монанд нест. қариб фаромӯш мекардам. мо барои шумо тӯҳфа овардем. зиёд нест, вале мо аз ҳама дер хабардор шудем. зиёд нест? бисёр хуб. юсуф, инҳо бедонаҳоянд. ман ба онҳо дон медодам. онҳо ба назди тиреза ту меомаданд. ба онҳо дон медодӣ? онҳоро сар диҳам. он ҷо барояшон танг аст. албатта шояд онҳо барои мо тухм диҳанд. боз чӣ мехоҳӣ? як дақиқа истед. аввалин оғилхона буд, акнун тавлидхона шуд. ҳоло бошад шумо онро ба мурғхона табдил додан мехоҳед. ором шав гарулӣ, рав бин кӣ омад. чаро баъзан фикр мекунам ки дар меҳмонхона ману ту шарики баробар ҳуқуқ нестем. шояд барои он ки ҳамин тавр аст. биё барои онҳо кафкӯбӣ мекунем. чӣ кор бо мекунем? парҳоямон кафкӯбӣ мекунем. барои чӣ каф кӯбем? намедонам, вале аз ҳамин хел нишастан беҳтар аст. боз меҳмон омад. эҳе хабар ин қадар тез мерасад. ба мо иҷозат медиҳед? биёед, ин шаби хотирмон аст. шаби худо. меҳмон зиёд шавад, хурсандӣ зиёд мешавад. ой бас дигар лозим нест. парида бароед, парида бароед. бедонаҳои бирёншуда бомазанд. аҳа, нақшаи аҷоиб. қарсак занед. мепарем. ба куҷо? ҳатман ягон ҷои баромад ҳаст. ба он ҷо. мо аз он гузашта наметавонем. боз чӣ шуд? ба ӯ ҳадия дода истоданд. ман ба ту тилло овардам. оҳо, ялақоз мезанад. тиллоро ба шоҳ ҳадия мекунанд. ин уд аст, зеро ту писари худо ҳастӣ. ба ту таъзим мекунанд ва гиромӣ медоранд. ман бошам мур овардам. оё бо мур мурдаҳоро намешӯяд? ҳа, рост. оё инро ба навзодон ҳадя мекунанд? зеро зиндагии ӯ ба таври истисноӣ мегузарад, аз аввал ва то охир. рост. онҳо ҳозир ӯро мекушанд. не ба фикрам бояд дигар чиз гуфтан мехост. чизе ки гӯянд. агар мо пеши роҳи онро нагирем ва онҳо ба назди ҳиродус раванд, кӯдак ман мемирад. медонам. оҳ не, онҳо рафтанд. акнун чӣ кор мекунем? ёфтам. вақте ки онҳо мебароянд, мо ин гулдонро ба сари онҳо мепартоем. ба сарашон. бо ин корамон онҳоро мекушем. хайр чӣ? ба сарашон напартоем ҳам мешавад. фақат бояд онҳоро тарсонем, то ин ки вақти зиёдтар дошта бошем. биёед, онҳо баромаданд. мо аз ҷоя ҷунбонида наметавонем. дигар илоҷ надорем. ин ягона умеди мост. сафаратон тӯлонӣ аст? роҳи чанд ҳафтаи на, вале мо саросима нестем. тела диҳед. тела додем. медонед, миёнам дард кард. оҳ, як лаҳза истед, ба фикрам ҷунбид. ҳозир ман туро меҷунбонам. акнун сахттар тела диҳед. мо бояд дар куҷо будани исои навзодро ба шоҳи ҳиродус хабар диҳем. ӯ назди кӯдак омада таъзим кардан ду бор таъзим кардан мехост. боз биёед, як бори дигар. ҳар яки мо дар хобамон огоҳ карда шудем ки набояд назди ҳиродус равем. барои ҳамин аз роҳи дигар ба ватан бармегардем. эҳтиёт шавед. чӣ шуд? худаш чӣ гап ба зур халос шудем. оҳ худоҷон, ман ҳамеша мегуфтам ки ин ҷо барои мондани гулдон нест. ба ҳар ҳол зебо аст. дигар нест. акнун онҳоро руфта парто. оҳ, маро бубахшед. биёед ман ба шумо об медиҳам. баъд аз чунин ҳодиса ҳатман гулратон хушк шудагист. боз шумо ҳоло истед, ман адабатонро медиҳам. сабр кунед. бояд баргардам. чӣ? чаро? кӯдак дар бехатарӣ аст. шунидӣ ку? ба фикрам худо онҳоро оиди ҳиродус огоҳ кард. мо ин қадар азоб кашидем, вале ӯ ҳама чизро назорат мекардааст. медонам, вале он оғил макони хеле махсус буд. мефаҳмед, ин кӯдак ба дунё омад то ҳаёт бахшад. на танҳо ба мо ки ӯро дидем,
балки чунон ки фаришта гуфт ба ҳамаи одамони дунё. акнун ҳама чиз дигар мешавад. худо ба замин омад ва ман фақат мехоҳам ба ӯ ташаккур гӯям. парвоз кун, мо туро интизор мешавем. медонӣ ман чӣ мехоҳам? чӣ? ношто. ношто кардан мехоҳӣ? ҳа, акнун навбати ту аст. барои чӣ? барои он ки дафъаи гузашта пеш аз он ки ба қафаси шоҳ Ҳиродус рафтем, хӯрокро ман ёфта будам. ҳа, вале ин чанд моҳ пеш ба ҳар ҳол акнун навбати ту аст. медонӣ ту ба фил монанд ҳастӣ. чӣ, зеҳнам тез аст? не, ту калон ва фарбеҳ. ту маро фарбеҳ гуфтӣ? дар дарахт бедонаи аз ту фарбеҳтарро намебинам. ин равған нест, ин мушакҳо аст. ҳа, агар ин мушакҳо бошад пас ман чӯҷа. ҳа, ту чӯҷа ҳастӣ. бо ман дигар ин хел гап назан, вагарна туро сахт лату кӯб мекунам. биёмон, ту фарбеҳ ҳастӣ. дар ин бора баҳс накунӣ ҳам мешавад. ман фарбеҳ нестам, фақат устухон нафасе аст. буд як ваъдаи бузург аз худо, ояд наҷот диҳандаи мо, ҳамчун тифлак омаду ба дунё, бо мӯъҷизаю нишонаҳо. он шаб дар байтлам чанде чӯпоно шуниданд ин хабар аз фариштагон, шитобиданд сӯи тифлак шодон, таъзим оварданд бо эҳтиром, ин муждаро расонданд бар ҷо ки наҷот омад ба дунё. ситораи азим пайдо зад дар осмон, аз шарқи дуровар ситорашиносон, то бубинам шоҳи шонро, туҳфаш диҳанд ситоянд ӯро, ҷалолаш диҳанд ҳама ӯро, наҷот диҳандаи дунёро. این خوش خبر رو بر